अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरासा सईद, सवाल न्यूज़ टीवी। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही मुनफरिद सी एपिसोड लेके आया हूं। ये एक स्पेशल क्लास ऑफ सोसाइटी है जिसे हम डिसेबल्ड पर्सनस कहते हैं। ये वो लोग हैं जो या तो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते या देख नहीं पाते हैं या फिर उनको कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है। अब ये वेरिंग डिग्रीज ऑफ डिसेबिलिटीज़ है। कुछ कम देख सकता है, कोई एक कान से सुन सकता है तो या बहुत ही कम सुन सकता है, और इसी तरह कोई ब्लाइंड है तो कोई पार्शल ब्लाइंड है, इसी तरह कोई डिसेबल्ड है, उसकी टांग नहीं है, उसका हाथ नहीं है। तो इस तरह की जो क्लास है वो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में डिप्राइव्ड हैं या डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। अब इनके सबसे बड़ा मसला माश का मसला होता है, रोज़गार का मसला होता है, जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट्स भी काम कर रही हैं और बेशुमार NGOs भी काम कर रही हैं, इंटरनेशनली भी और इंडिविजुअल कंट्री लेवल पे भी हर गवर्नमेंट काम कर रही है, जो पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, रूल्स भी बनाते हैं और इन लोगों को किसी तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं या उन्हें ज़रिया माश भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से ये डिप्राइवेशन में चले जाते हैं। अगर आप मल्टी नेशनल कंपनीज़ की बात करें तो मल्टी नेशनल कंपनीज़ इनको अपॉर्चुनिटी ज़रूर देती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डीमोटिवेटेड रहते हैं और अल्टीमेटली वो जो इनको एक सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल पाती। तो इनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा मसला तो खैर है ही है उस वर्किंग क्लास का, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं या रोज़गार के मौके कम हैं। फिर लोग भी इनको एम्प्लॉय करने से कतराते हैं। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो भी प्रॉपर्ली इनको उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर पाते। स्टाइपेंड एक दे दिया जाता है, लेकिन वो भी इनकी जो मंथली रिक्वायरमेंट है, ज़िंदगी गुजारने के जो अखराजात हैं, वो भी शायद पूरे नहीं हो पाते। खैर, अब इस मसले का कोई ना कोई तो हल होना चाहिए था, तो इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसा प्लान लेके आ रहा हूँ ताकि इनका ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाए। अगर ख़त्म नहीं हो पाता लेकिन काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। लेकिन ये मसले का हल है क्या? इस मसले का हल एक ही मैं प्रपोज करता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ वन शेल्टर सोल्यूशन फॉर द डिसेबल्ड पर्सनस। अब इसकी वन शेल्टर सोल्यूशन है क्या? वन शेल्टर सोल्यूशन से मेरा मुराद ये है कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं लोगों को मुलाज़मत दी जाए, इन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ताकि ये उस कंपनी के मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ डिवीजन्स में, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में यही लोग एम्प्लॉयड हों। इस सोल्यूशन का मकसद ये है कि ये लोग जो हैं ये उस कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके मुख्तलिफ़ डिवीजन्स में, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में यही लोग एम्प्लॉयड हों और यही काम कर रहे हों। लेकिन इस कंपनी को उस लेवल पे लाने के लिए कुछ वक्त भी दरकार है। वो वक्त इसलिए दरकार है कि कि ये लोग उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं, इनको चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो इस वर्किंग क्लास के अंदर से वो लोग बड़े कम निकलेंगे जो कि इतने एक्सपर्टीज़ वाले हों, इतने एक्सपर्ट्स हों कि वो इस कंपनी के तमाम मामलात को खुद ब खुद बगैर किसी की मदद के इसको चला सकें। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान डेवलप हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन्स पे नज़र भी आ रहा होगा। एक हाई लेवल डिज़ाइन मैंने बनाया है पहले। उस हाई लेवल डिज़ाइन में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 4 तरह की कैटेगरीज़ के लोग हैं, जो कि डेफ है, म्यूट है, ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है। इससे मुराद वो लोग नहीं हैं जो कि कम्प्लीटली नहीं देख सकते या वो लोग जो कि वर्किंग क्लास में नहीं आ सकते। फ़िलहाल उनके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं हुआ। ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो किसी हद तक किसी न किसी तरह किसी कंपनी में काम करने के काबिल हैं। अब इनके लिए सबसे पहला प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर जो पहली चीज़ है वो है इनकी इंडक्शन। अब इंडक्शन भी इतनी आसान नहीं है। इनकी इंडक्शन के लिए पूरी एक मेडिकल टीम है, एक कंसल्टेंट्स का रोल है जो वहाँ पे होना चाहिए, जो कि इनको एवेल्यूएट करे, इनकी स्किल सेट को चेक करे। स्किल सेट देखने के बाद वो जो मेडिकल टीम है वो ये बताए कि इनके लिए कौन सी एडेप्टिव या एसेसिबिलिटी एड्स, यानी वो टेक्नोलॉजिकल कौन सी एड्स अवेलेबल हैं जो एक ब्लाइंड, पार्शियल ब्लाइंडनेस को हेल्प कर सकती हैं। जो कोई वॉइस रिकग्निशन सर्विसेज हैं, डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल हैं, वो इनको हेल्प कर सकती हैं। इसी तरह एक कम सुनने वाले के लिए कौन से आलात हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन है वो क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है जो उससे उसकी लाइफ में बेहतरी है
اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہو. ساتھ ساتھ جو بالکل بول نہیں پاتے ہیں ان کے لیے کیا ایسی ٹیکنالوجیکل ایڈس اویلیبل ہیں, وہ بھی ساری کی ساری اس پروسیس کے پہلے فیز میں ہی ایویلیویٹ ہو کے ان کو پروپوز کر دی جائیں گی اور وہ ان کو دے دی جائیں گی. اس کے بعد سیکنڈ مرحلہ وہ آتا ہے جہاں پہ ان کی ٹریننگ کروائی جائے. ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے کے لیے ان کو ٹریننگ کروائی جائے گی, جو کہ کنسلٹنٹس کی ایک بڑی ٹیم بھی اویلیبل رہے گی. یہ سارے کا سارا کام ایک کمپنی جس کا نام BIC ہے, BIC ایک کنسلٹنگ کمپنی ہے جو سارا کچھ ایویلیویٹ کر رہی ہوگی, مانیٹر کر رہی ہوگی اور اپنی کنسلٹنگ سروسز دے رہی ہوگی اس پورے پروگرام میں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک. اب یہ جب ان کی انڈکشن ہونے کے بعد ان کو پلیس کر دیا جائے گا ڈفرینٹ آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے اندر, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور ڈویژنس میں, پھر ان کی وہاں پہ ایک میسو ٹریننگ آرگنائز کی جائے گی. ٹریننگ کرنے کے بعد ان کے ہینڈز آن ایکسپیرینس کے لیے ان کو فیلڈ پہ بھی بھیجا جائے گا, چاہے اگر وہ مارکیٹنگ یا سیلز کی جاب ہے. اسی طرح کوئی HR اکاؤنٹس کی ہے تو وہ بھی اس کو جو ہینڈز آن ایکسپیرینس کے لیے پراپر ایمپل ٹائم پرووائڈ کیا جائے گا. جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو پھر ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی دی جائے گی تاکہ خود مینیج کر کے چلیں. جب یہ خود مینیج کرنا شروع کریں گے تو believe me, within a period of 4 to 5 years, from the beginning to the 4th or 5th year, this company will start producing profits. یہ ایک ریونیو جنریٹنگ کمپنی ہوگی. یہ ایسی نہیں ہوگی جو کہ صرف فنڈس مل رہے ہیں اور فنڈس پہ چل رہی ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ بزنس اسٹریمس جو ہیں وہ میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ کون کون سے بزنسز ہیں جس میں ہم اس کمپنی کو انگیج کر سکتے ہیں اور یہ پروفٹ جنریٹنگ کمپنی بنے گی. اور اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ تیسرے چوتھے سال ہی آپ کو وہ ریزلٹس دے دے اور بریک ایون پہ آ جائے اور اپنے خرچے خود نکال رہی ہو. ہاں, یہ اس میں ضرور ہے کہ اس میں وہ اس پیریڈ تک جب تک یہ خود بریک ایون پہ ہو یا اپنے پروفٹس خود جنریٹ کر رہی ہو یہ کمپنی, اس وقت تک اس کی فنڈنگ کی ضرورت ہے. وہ فنڈنگ کوئی بھی کر سکتا ہے, عام لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں, کوئی NGO بھی کر سکتی ہے, یا اس کے علاوہ گورنمنٹ بھی اس میں اپنا ایک بڑا زبردست کردار ادا کر سکتی ہے. تو ویورز, یہ بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے. اس پہ میں نے ایک بہت ڈیٹیل انالیسز اور اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہوئی ہے جو کہ ود دا پیسیج آف ٹائم میں ایک ایک کر کے آپ سے چیزیں شیئر کرتا جاؤں گا. اس کے علاوہ میں نے ان کی جاب ڈسکرپشن بھی ڈیزائن کی ہوئی ہے اور کچھ ایسیسیبلٹی ایڈز ایسی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو ان کی ورکنگ میں ان کو پراپر سپورٹ کرے گی اور ان کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بہتر ہو جائے گا. پھر یہ ایک ایسا ورکنگ انوائرمنٹ ہوگا, ایسا انفراسٹرکچر ہوگا جو کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ڈیزائنڈ ہوگا, جو کہ آپ کو کسی ملٹی نیشنل میں شاید مل جائے, لیکن اس کے علاوہ آپ کو باقی کمپنیز جہاں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ انفراسٹرکچر بھی نہیں ہوتا ہے, جو کہ ایک اور ایسا ایریا ہے جس کی وجہ سے یہ نیگیٹیوٹی میں یا ڈپرائیویشن میں چلے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.